Ivica Račan, tu mu ja skidam kapu, ja imam i zamjerki na njegovo funkcioniranje, ali tu je on bio jako i hladne glave, racionalan, nacionalno osviješten. To je ono što mnogi ne doživljavaju ga, da je jako nacionalno osjećan. I njega je Tuđman jako uvažavao. Ja sam u jednom, tako je. Tuđman ga je uvažavao, Sanader ga je uvažavao poslije Tuđmana. Dobar dan i dobrodošli u Špicu s Macanom. Prije 25 godina, ko se još to sjeća, 3. siječnja Hrvati su izabrali prvu ne HDZ-ovu vladu, predvođenu Ivicom Račanom. 25 godina kasnije pričamo koja je ostavština koalicijske vlade, može li desnica ono što ne smije ljevica, nedostaju nam danas lideri poput Račana, a naše obje sugovornice jako dobro poznaju i Zorana Milanovića, upravo iz tih dana. S nama su bivša predsjednica HSLS-a Đurđa Adlešić i bivša SDP-ova ministrica obrane i potpredsjednica upravo te koalicijske vlade Željka Antunović. Dame, dobrodošle. Drago mi da ste se odazvale. Rekli ste mi sad, ono smo se malo pripremali, ko se još toga sjeća, ali koja je glavna ostavština te vlade? Evo, što imamo veze na danas? To smo jako dobro iskomentirali sad u uvodu. Krešo, ja sam se nasmijala jer oni koji bi se trebali podsjetiti javnost na ta vremena o tome uporno šute ili zato što im nije stalo ili zato što misle da se nečeg trebaju sramiti ili ne znam ni ja iz kojih razloga, jednostavno ne znaju dobro procijeniti ni političku scenu ni političke koristi koje bi iz toga mogli imati. Ti se sjećaš toga vrlo dobro jer si u dobrom dijelu bio i aktivni sudionik i svaka ti čast što, eto, bar kroz ovaj tvoj format podsjećaš na to. Ja mislim da je sad sa odmakom, kad sam u tome sudjelovala, nisam to tako doživljavala, a sad sa odmakom i sa puno novih iskustava, čini mi se da je to bio u pravom smislu jedna vrsta povijesnog iskoraka. Demokratskog, prva višestranačka vlada, prva tranzicija mirna. Prva mirna tranzicija vlasti, zatim situacija koja je dočekala tu vladu je bila da je Hrvatska bila međunarodno izolirana, gospodarski devastirana, bruto društveni proizvod je bio u minusu. To nijednu vladu poslije nije dočekalo. Politički isto tako opterećena sa ostacima ratnog razdoblja, razorena zemlja, frustrirani ljudi, bivši branitelji. Bez prave turističke sezone. Bez ikakve turističke, ne prave, nego ikakve turističke sezone. I sve na kraju kad se nakon 4 godine, kad se danas sagledavaju rezultati i danas objektivni analitičari reče ta je vlada napravila rezultate. Nije to bilo tada toliko ni vidljivo, ni prepoznatljivo, jer se krenulo s jako niske razine, ali su iskoraci bili značajni. I društveni, i politički, i gospodarski. Ali jedan koji je ostavio posljedice do danas, znači to je baš prava ostavština, je znači ovaj parlamentarizam. Dakle, da imamo premijera koji je de facto postao glavna vodeća osoba u državi i kako danas kažu ima 99% ovlasti, a to ste upravo vi promijenili. Dakle, iz predsjedničkog sustava ušli smo u ovaj premijerski, dakle, gdje imamo vladu kao nositelja. Ja stvarno mislim da se treba sjetiti prve koalicijske vlade, iako je danas dobro se sjetiti međunarodnog priznanja Hrvatske i mirne reintegracije, ali isto tako zaslužuje sjetiti se prve koalicijske vlade u Hrvatskoj na koju nijedna od političkih stranaka, ako ćemo biti iskreno, nije bila dovoljno spremna ili pripremljena. Mi se nismo znali nitko od nas ponašati i nositi se sa izazovima koalicijske vlade i zbog toga je to bilo teško. Nije bilo iskustva? Nije bilo iskustva. Veći dio nas nikad nije sudjelovao u takvim kombinacijama. Zapravo najveća pobjeda je bila sama činjenica da su se izbori dobili uopće. Iako su okolnosti prilično olakšale dobivanje izbora vladajuće koalicije, zato što je Tuđman prvo bio bolestan, tad se već bitno mijenjao i on i HDZ, bolest je bitno promijenila i stranku i njega. Zatim su počeli obračuni nakon njegove smrti u HDZ-u i HDZ je bio toliko zaokupljen svojim borbama unutarnjim da se nije stigao ni pripremati za eventualnu mogućnost dobivanja vlasti, a atmosfera među građanima je bila takva da ja stvarno nisam nijednog trena sumnjala da će se ti izbori dobiti.
Kombinacija je bila dobra, SDP i HSLS. Ja i danas mislim da je tu kombinaciju trebalo napraviti, iako SDP-u ne mogu baš reći da mislim puno dobrog sada. Trebalo je to napraviti jer se takav HDZ naprosto morao maknuti zbog HDZ-a. Trebalo ih je ozbiljnije pročistiti. Trebalo ih je pustiti da se sami bave sa sobom. Presložiti. Sad, ko je tu kome više pomogao? SDP, HSLS, jedni drugima, nama su prigovarali da kad nosimo tu nacionalnu notu, jer su kod nas zapravo na listi bili politički zatvorenici od Budiše, Gotovca, Terzića, da ne nabrajam dalje, zvali su nas Smokvin list u to doba. Tada se SDP-u prigovarala komunistička prošlost, ali se nije moglo demantirati iskustvo koje su oni u obnašanju vlasti imali i nije ih se baš moglo zvati komunjarama, iako se trudilo. Naravno da su te prošlosti vođa stranaka bile veliko opterećenje za sastavljanje koalicije, one su povremeno izbijale. Zatim toj koaliciji koja zapravo dobiva presudan broj glasova SDP-a i HSLS-a se priključuje druga trojka. I tada nastaje nešto što je napravilo zapravo veliku štetu po demokraciju, a to je politbiro šestorka, petorka, koja se sastajala na drugim lokacijama, kao što se danas sastaju predsjedništva velikih stranaka. Ta petorka, šestorka donosi odluku, onda se ona prenosi na druge stranke i Sabor glasa. A to smo vidjeli u ovoj svježoj prošlosti, da ne može funkcionirati tako, predsjednik nije predsjednik vlade. To je zapravo išlo vrlo teško i to je rušilo rejting nekakvoj dobroj demokratskoj slici koja se mogla imati, jer to je stvarno bio politbiro i pokušavalo se to promijeniti. Ajmo ovoj prvo ostavštini. Dakle, imamo danas novo izabranog predsjednika, novog starog Zorana Milanovića. Koji je rastao u to doba, ne? To je jedna od ostavština. To je jedna ostavština. Ostavština je upravo taj polupredsjednički sustav ovlasti koje ste vi srezali, a što ti kažeš za te ovlasti? Pa ja se šalim da smo trebali jače. Danas to kažem. Pa dobro, mislim, prvo bi se stvarno moralo analizirati ako se režu ovlasti, a one su rezane, ja ne mislim da je to loše, ali onda bi možda doista trebalo predsjednika birati u parlamentu. A kad netko dobije ovako velik postotak, onda to zahtijeva jednu ozbiljnu analizu i jedno je, prvo, traženje da se režu oblasti, ideja je bila Ivice Račana i te koalicije. Ali zašto? Koja je bila motivacija? Pa, mogli bismo o tom razgovarati jer on nije bio kandidat, Stipe Mesić nije bio kandidat te koalicije, bio Dražen Budiša. Mesić je dolazio iz jedne druge opcije, ali da sad ne mudrujemo na nešto što ne mogu dokazati, niti mogu biti sasvim sigurna, da Mesić na to nije pristao, to se ne bi moglo dogoditi. Znači, Mesić je pristao i čije ste mandate još trebali? Granić i... Škare Ožbolt. Znači DC, Demokratski centar u to vrijeme. Dakle, jer svi moramo zapamtiti, naši građani znaju da promjenu ustava treba 2/3 i zato se u stvari mnogo stvari ne događa. Ne mina se zakon o izborima, ove stvari gdje mislim da je tu trebao samo jedan glas, ako se dobro sjećam. Promjena ustava nije bila ni motivirana, niti je bila rezultat samo nekakvih odnosa unutar koalicije ili unutar dvije glavne koalicijske stranke. To je bilo obećanje dano na izborima. Mislim, naprosto promijenili su se uvjeti. Promijenilo se sve. Više nije mogao biti Tuđman nakon Tuđmana. To je bilo nemoguće. To je bilo u kontradikciji sa svim onim demokratskim iskoracima i društva i politike koje smo ljudima obećavali. Obećavali smo demokratskiju zemlju u kojoj će se pitati, u kojoj neće neko sa vrha odlučivati o svemu. Stipe Mesić, niti Dražen Budiša, što se tiče koalicije, ona se uskladila. Stipe Mesić je na to isto tako pristao i u svojoj kampanji najavljivao da i jedan i drugi su bili spremni. Tako je, što se toga tiče. Sad, da li je, kad govorimo o tome kako je ta reforma provedena, ja mislim da je ona provedena samo djelomično u odnosu kako je trebala biti. Ja ne mislim sad na smanjivanje ovlasti predsjednika, nego jednostavno repozicioniranje uloge predsjednika. I mislim da je to rezultat toga što je bio snažan utjecaj onoga što je za vrijeme rata i u postratnom razdoblju u tih prvih 10 godina samostalne Hrvatske funkcioniralo sa Franjom Tuđmanom. Ali Franjo Tuđman je bio jedan jedini, imao je autoritet, general, ne samo u svojoj stranci, nego ga je i narod slijepo
slijepo slijedio. Tako da toga više nije moglo biti. I onda su ostale te nekakve nedorečenosti. Čak ne bi rekla nedorečenosti. Ustav ne može biti tako precizan i ne može sve pisati u Ustavu da bi se svaki detalj mogao tumačiti. Međutim, mi do danas nismo imali ni s jednim predsjednikom ili predsjednicom jednom nismo imali nikakvih dvojbi oko toga što je zadaća predsjednika, što predsjednik radi i koje su njegovi ovlasti i obaveze koje proizlaze iz one ustavne odredbe da je on vrhovni zapovjednik. To ćemo malo više u ovom drugom dijelu neformalnijem objasniti taj zakon obrane. Očigledno će to biti tema u tjednima pred nama jer se sad to tumači. To se sad već pumpa se javnost. Ali recimo, evo, da morate izdvojiti par stvari koje su još, mislim da su ostale dugoročne, mislim da će se svi složiti da su to autoceste. Iako nije riješeno do kraja, bilo je za 3 sata i autom i vlakom je trebalo biti do Splita, ali tako? Pa autom smo uspjeli, ali vlakom nismo. POS-ovi stanovi, okay. Povoljni stanovi su bili. Zapravo otvaranje Hrvatske. Vraćanje Hrvatske u jedan europski krug iz kojeg je u jednom trenu ispala. Želja da se uđe u EU, da se provedu reforme, pa makar i otvaranje pregovora, de facto. Otvaranje pregovora je zapravo sastavni dio te želje da se postane član europske obitelji, ma što to koštalo. I to su nam bio Tonino Picula i Mimica u to vrijeme, ili tako su bili? Znači, ministar vanjskih poslova, ne, bio je... Jakovčić prvo, pa Mimica. Pa onda Mimica, da. A Tonino bio cijelo vrijeme ministar. Mislim tako da je on cijelo vrijeme. Dobro. Veliki su iskoraci napravljeni, ja znam koliko je bilo neugodno. Ja sam bila i prije te vlade u Saboru i često puta odlazila u raznim delegacijama ili bila pozivana van i znam kako su nas doživljavali. Doživljavali su nas kao neku tamo balkansku, divlju, nerazvijenu zemlju, demokraciju bez demokracije. Uh-huh. I koliko se je taj jedan dojam o Hrvatskoj na prvu loptu promijenio, to je bilo nevjerojatno. A onda je poslije trebalo dokazivati da smo stvarno istinska promjena, da nismo samo verbalno donijeli dašak demokracije, odnosno krenuli sa uvođenjem više demokracije u politički sustav. Malo su se stvorila i prevelika očekivanja. Očekivanja su u Hrvatskoj prije svega od nas, jer se očekivalo toliko novog u kratkom vremenu da to u jednoj ekipi gdje je 6 različitih stranaka nije moglo ići brzo. I naravno da je to i dobro, i vi ste poznati po tome da ste se baš prepucavali više, da ste se ponekad međusobno više tukli međusobno nego što vas je tukao HDZ, ne? Ali ja mislim da je to normalno zapravo. Da, ali do neke granice. Pa do neke granice. Do neke granice. To je Đurđa na početku rekla da je, mislim, pogreška je bila, Račan je dozvolio da mu neki od tih predsjednika ne uđu u vladu. To je teška greška. To se nije smjelo dozvoliti. Iako smo mi imali povratak, recimo, Dražen Budiša je ušao u vladu, pa to nije mogao. Ali kasno. Kasno, ali nije, ja iz vlastitih iskustava s njim, a ja sam stvarno nacionalno osviještena bila, doživjela sam da je on pomalo paranoičan bio u odnosu na ono što se pokušavalo raditi. Stalno je imao osjećaj da mu netko nešto radi iza leđa, a to nije, ja mogu svjedočiti za Ivicu Račana, mogu svjedočiti za sebe, drugi ministri isto tako, svaki je radio svoj posao, stvarno nije bilo ništa usmjereno protiv njega. A to su te razlike s kojima se ušlo u koaliciju, te povijesne razlike zapravo koje su bile između ali su on donijeli rezultat, jer ste donijeli su rezultat dva biračka rašta tijela. Tako je. Tako i da je u početku bila vlada sastavljena, na taj način sigurno bi bolje funkcionirala. Moraš ući unutra. Ili da je funkcioniralo, ja danas mislim da bi bilo najbolje da je posebno bila ekipa SDP-a i HSLS-a, a onda usklađenih stavova ići pred ostale. Ovako se četvorki dopuštalo da bude ravnopravan partner sa puno manje zastupnika, a među njima je bilo izrazito pragmatičnih ljudi koji su jedva čekali da HSLS
ode iz vlasti, da brzo pokupe mjesta koje su tada pripadala HSLS-u i time su zapravo cijelo vrijeme bušili od početka. Tako da nije tu samo paranoja, ne branim ja Budišu, nego je tu doista bilo tu je doista bilo argumenata za doživljavanje stvari na taj način, jer sam ih doživljavala i ja tako. Neki se neće sjetiti, ali znam ja kako sam u to vrijeme sam bio na televiziji, na HRT-u, ona prva scena, prva sjednica vlade, ali tako Goran Kofižulić kao ministar gospodarstva je došao na biciklu, a ministar financija je došao u nekom starom golfu. A jednako su koštali otprilike. Jesu jednako koštali, ali svi su rekli, primijetili za bicikl i stari golf, ali cijena, kaže, možda bila. Mislim da je Jozo Radoš došao sa starim autom, pa su ga jedva stražari pustili gore da parkira auto, jer ga nisu prepoznali tada. Jer nisu očekivali da će neko... Ali mislim, tu je bilo puno populizma, jer ministri nisu bili nepoznate osobe koji su ušli, većina su bili zastupnici s nekim karijerama iza sebe i teško da nisu imali novca za neko bolje prijevozno sredstvo, tako da je to danas bi otvoreno govorila o populizmu niske vrste. Ok, ovo je jedna tema koju želimo razgovarati, jesu li vama prigovarali da radite stvari koje inače rade desnica, znači Linić je morao rezati one firme u stečaj, bilo je puno blokiranih državnih firmi, pa on to slao u tečaj, ono što bi rekli, više to radi desnica nego ljevica, nego lijeve stranke. S druge strane, najgore vam je u stvari, najizazovnije vam je bilo donijeti taj zakon o suradnji sa Hagom. Kako je to izgledalo? To je doista bilo teško i to je bilo teško za koaliciju. Ja se sjećam dugih koalicijskih sastanaka i preispitivanja te odluke. Iako se znalo da je suradnja s Hagom uvjet. Na tom vidite kako pada naš komšiluk. Isto tako. I padao je. Dakle, to su stvari koje svaku uvjet državu... za Evropsku uniju, samo da to bude jasno. Da, to je nešto što ozbiljno strese čitavu situaciju. Ali ja se sjećam nečeg što, recimo, su ljudi gotovo sigurno zaboravili, a mi ćemo se sjetiti, govora u Saboru i kod prvog i kod drugog čitanja. Najskeptičniji u svom govoru i sa velikim oprezom o suradnji s Hagom je bio Ivica Račan. On je govorio o tome da treba paziti što prebacujemo na druge sudove. A sa najviše optimizma je govorio pokojni general Bobetko, koji je govorio da je to vrijeme da oni koji su napali Hrvatsku, ubijali ljude u Hrvatskoj, odgovaraju. Zapravo se kasnije vidjelo da stvari nisu tako jednostavne. Su njega trebali izručiti. Na kraju je i on trebao dobiti optužnicu. Koliko se sjećam, Ivica Račan nije imao snage poslati mu tu optužnicu. Mislim da je otprilike bila vrlo komplicirana. To je ona famozna priča s onim čuvarima. Priča sa kestenjom. Skupljačima kestena. Da, ali mislim to je trebalo, to je bilo vrlo osjetljivo razdoblje i to je bila, čini mi se, prva točka pucanja koalicije SDP-a i HSLS-a. Slučaj generala Bobetka je slučaj na kojem ja mogu ovdje sad, evo nakon 20 i više godina, argumentirati da su optužbe koje su išle na račun naše vlade i koalicije, naročito na račun SDP-ovog dijela te vlade, pa i na račun tadašnjeg predsjednika Stipe Mesića, su bile da smo mi izdajice, da mi isporučujemo ljude i tako dalje. Naprotiv. Đurđa je sad posvjedočila da je Ivica Račan bio skeptičan. On je bio skeptičan zato što je imao više iskustva, političkog iskustva u tim međunarodnim suradnjama, u suradnji sa međunarodnim organizacijama. S druge strane, bilo je nužno da se tako nešto i da se takav zakon donese i suradnja uspostavi. Međutim, kako surađivati i kako zaštititi nacionalne interese, to je bilo umijeće. To je bilo umijeće u kojem je Ivica Račan, tu mu ja skidam kapu, ja imam i zamjerki na njegovo funkcioniranje, ali tu je on bio jako i hladne glave, racionalan, nacionalno osviješten. To je ono što mnogi ne doživljavaju ga, da je jako nacionalno osjećan. I njega je Tuđman jako uvažavao. Ja sam u jednom... Tako je. Tuđman ga je uvažavao, Sanader ga je uvažavao poslije Tuđmana. Meni je, odnosno danas bi netko trebao učiti iz tih odnosa koje su imao opozicijski lider ili opozicijski lideri sa tadašnjim vladajućim HDZ-om. To nije bila ljubav. Ali je bio kulturni dijalog. Bio je i kulturni dijalog i uvažavanje. I bila je otvorena linija, otvorena linija, ono što bi se oni u 4 oka dogovorili, to se onda i realiziralo. Nije se politiziralo, nisu se na tome skupljali poeni, nego su se štitili interesi Hrvatske. Jel nam toga nedostaje danas? Pa naravno da nam, ja sam to istaknula sad baš zato, jer mislim da bi aktualni političari svih, i kako opozicije, tako i vlasti,
trebali iz toga nešto učiti. Ja mislim da bi aktualni političari opozicije ovaj puta trebali nešto naučiti iz toga kako je sastavljena ta koalicija 2000. jer se oni nisu u stanju ni oko čega dogovoriti. Jeste se vi sami sastavili ili su vas sastavili Amerikanci? To isto bila jedna priča. Sami smo se sastavili. Ja smiješna mogu svjedočiti, ja ću sad reći, zasluge ili prvi korak i pritisak koji je krenuo na koaliranje SDP-a i HSLS-a je došao iz Splita, iz splitskih organizacija SDP-a i HSLS-a. Nećete vjerovati, jedan Marin Jurjević je inzistirao na tome, Marin Jurjević, za kojeg su svi govorili da je partizančina, ne znam nija šta je, koji je inzistirao na tome da je to pravi put za dobar rezultat. I to se pokazalo tako. I po meni nije bilo, bar ono što ja znam, a znam, dobro sam poznavala SDP, puno sam radila u toj kampanji, surađivala sa HSLS-ovcima jednako kao sa SDP-ovcima i nije bilo figa u džepu. Radilo se za jedan cilj. I bili ste jako kreativni. Ta kampanja, za razliku od mnogih kasnije, bila odlična. Znači, 25 godina kasnije, mislim, moram sjetiti kampanju u kojoj Budiša svirao klarinet ili tako. I išlo se na tu personalizaciju, makar su oni teški. Bilo je i nekih, onaj predsjednički... Dakle, ne, to je bila jedna moderna kampanja koja se, ja mislim, 25 godina kasnije nitko ne bi zastidio, mogli bi ju samo prepisati. Način na koji smo mi kao koalicijski partneri tada funkcionirali, ne na kraju kad smo se razišli, to već podsjeća na ovo danas, doista je bilo bez fige u džepu i doista smo vjerovali da samo zajedno nešto možemo promijeniti i to smo htjeli. A razlike ideološke između nas su bile velike. Ali se znao cilj i znao se način kako to postići. Ali greška je bilo pretvoriti u ravnopravne partnere, one koji su iz čiste pragme kasnije došli k nama, isto tako bi otišli negdje drugdje. Nedostaju li hrvatskoj lideri poput Račana danas? Imamo lidere, ali nedostaje li, mislim, ili to je bio i Tuđman, neka dva antipoda su bili Tuđman i Račan, da li nam možda nedostaje tih veličina, jakih? Ovisi sve šta podrazumijevamo pod liderima. Za mene je lider čovjek koji uživa povjerenje i autoritet svoje stranke i na taj način se izbori za povjerenje građana. Ja, što se Račana tiče, mogu reći da je on bio apsolutni autoritet unutar SDP-a. Ali nije vikao? Koliko se osjeća? Nikad ali je prst u zraku i stop smo se šalili. To je bila šala, ali niko se tog prsta nije bojao. Račan nije bio čovjek koji je dozvolio baš da mu se previše suprotstavlja, da se razumijemo. Nije on bio u tom smislu slabić, on je bio iskusan politički mačak, tako je, pravi, ali s druge strane on je slušao šta mu se govori. Ja to često puta kažem da, ja sam često puta bila s njim u nekakvim konfliktima, ali nikad u nekoj svađi niti, ali uvijek smo imali neke rasprave. I shvatila sam na kraju da kad ja s njim razgovaram u 4 oka, iznesem mu svoju ideju, u 4 oka, on ju prihvati i predstavi na predsjedništvu kao našu zajedničku ideju, onda prolazi. Ako bi ja tu istu ideju tek nakon prvi put iznijela na predsjedništvu, tada to nije sjelo na najbolji način. Kao trebala si prvo sa mnom razgovarati. Jedan filter, ali to nije nikoga smetalo. Nikoga nije smetalo ako je on bilo čiju ideju pretvorio u dobru odluku SDP-a ili u dobru akciju SDP-a i predstavio kao svoju ideju jer je to bilo u našem zajedničkom interesu. I Račan je u tom smislu čak i onda kad su već neki mislili da treba odstupiti, ja sam shvatila da ne treba, nakon što smo izgubili tu vlast, nije postojao niko unutar SDP-a koga su ljudi toliko poštovali kao što je to bio Ivica Račan. On, s druge strane, nije imao one neke tipične osobine. Bio je spor, tih, on bi u 8 minuta na radiju izgovorio 10 rečenica, ja 100 rečenica, ali radim samo, ne uspoređujem njega i sebe. Uvijek su govorili da sporo priča. Mi smo ga zvali odlučno možda. Da, odlučno možda, iako je do kraja mandata je on isto neke stvari shvatio.
Zatim nije bio čovjek koji je dolazio, on je ranije dolazio u 10 sati na posao, ali kad je sjeo u vladu, bome toga nije bilo. I ima jednu karakteristiku dobru koja je mene možda i nekad i smetala, ali je bila dobra za tu koalicijsku vladu. A to je da je imao beskrajno strpljenja i on je amortizirao sve sukobe. On kad je vidio, ja sam jednom imala jedan dosta žestok sukob na sjednici vlade sa Ratkom Čačićem i on kad je vidio da je to eksplodiralo, on je prekinuo sjednicu i nakon pauze smo nastavili, skinuo je tu točku s dnevnog reda, on je to napravio na tako elegantan način. To danas gotovo nezamislivo. On je pustio ljudima da rade, da budu kreativni, puno je slušao. Nije se stekao takav dojam da je to sve pretvarao u neku akciju. I pa nije htio sve kontrolirati, on je dao ministrima da rade svoj posao. Ne, slušao je, naravno. I Zoran Milanović je pustio svojim ministrima kad je bila druga SDP-ova, odnosno koalicijska vlada. Ali pustio skroz. Jer ipak predsjednik vlade morao koordinirati, usmjeravati. Ne može biti, kako da kažem, ne možete krenuti u mirovinsku reformu, i ti si tome svjedočio, da predsjednik vlada nije bio upoznat šta se tu događa. Ajmo reći, znači jedna ostavština je taj drugi stup, koji imamo famozni, koji treba kao mirovinska reforma. Koju su kasnije iskompromitirali. Da se razumijemo, to je jedna od velikih stvari koje su napravljene. Ja sam ponosna jer sam sudjelovala, koordinirala sam tu cijelu. Vidović vi kao potpredsjednica i Davorko kao ministar. Puno ministara je bilo uključeno jer je ta reforma bila šira. Ministar financija, mi smo formirali neke ove nove financijske institucije koje su u to bile uključene. To je bio jako velik. Ja se sjećam kao dan danas ljudi iz Svjetske banke koji su trebali to financirati nisu vjerovali da smo mi to u stanju napraviti. Oni su htjeli prvo nekakva snimanja, pa onda će oni to nama financirati. Na kraju smo krenuli sami u to jer nismo mogli više dozvoliti da se čeka i da se gubi vrijeme. I kad smo to proveli, onda su ljudi koji su u Hrvatskoj operativno radili na mirovinskoj reformi svi postali savjetnici Svjetske banke i radili su te poslove i reforme u drugim zemljama u kojima je Svjetska banka bila pokrovitelj. Ima još jedna ostavština, sad sam se sjetio. Pa MOL, Mađari. Da. Dopusti to je na samom kraju. Dopusti da podsjetim na taj dio, jer me taj dio često jako smeta. Zapravo, to je doista prodano u toj vladi. 25+1. Ja se sjećam te priče, zato što mi smo u HSLS-u tada imali žestoke rasprave, bili jako protiv te priče i nekako se uspjelo prebaciti u javnost druga priča, zato sam ja užasno oprezna kad se javnosti baci neka kost kojom se ona bavi. Dok se prodavao taj postotak, u javnosti je bačena priča mogu li homoseksualni parovi posvajati djecu. Oni to uopće nisu tražili tada. I dok se javnost bavila jednom, ovdje se taj dio isprodavao. Gospodarska tema lakše prođe. Ja? Da. Prošla jer je manje ljudi to prvo razumjelo, ljudi su se bavili nebitnim temama i kasnije je to vješto prebačeno na Sanadera, što je meni užasno žao. Ja ne tvrdim da u toj drugoj fazi nije napravljeno nešto drugo, jer to ne znam. Što se dogodilo, ali činjenica je da se tada zapravo INA prodala Mađarima. A za 25+1 da su dale ovlasti. Ali ja se sjećam još nečeg. Problem koji je nastajao u koaliciji isto je bio velik, bila je Savudrijska vala. Mislim da smo mi kao stranka tu izletili, zato što smo mi prilično čvrsto bili za pregovore sa Slovenijom. Ja se sjećam jednog ministra koji je tada rekao pa nećemo se svađati zbog 3 ribe. Ne svađamo se zbog 3 ribe, nego se svađamo zbog teritorija. A mi smo već bili u Saboru, vratili smo se, izašli iz koalicije kad je INA prodavana. Ja se sjećam da sam ja na aktualnom satu pitala možemo li mi kao zastupnici dobiti ili javnost bar dio tog ugovora da vidimo što je točno prodano. Tada sam dobila nevjerojatno bezobrazan odgovor. To je famozni tunel, tako ono izlazak na... Dimnjak smo to zvali. Dimnjak, ali ovo za INU mi je rečeno da je ugovor na mađarskom, što je doista bezobrazan odgovor vlade zastupniku. Ko je to odgovori? Sigurno da želiš čuti. Želim. Ministar gospodarstva tadašnji, ja ću zašutiti. Ja sam tada rekla, pa je li moguće da u vladi svi baš govore mađarski i da nije trebalo prevesti ugovor? I nikom ništa, javnost je to tako odšutjela da se meni činilo da u tom trenu vlada može napraviti sve. Zapravo vlada čija je legitimnost bila upitna jer je izašao na izbore
i pobjednički bio SDP i HSLS. HSLS je tada izašao, prekrpilo se ovo što se sad zove politička trgovina, tada se to zvalo spašavanje vlade koja treba ostati čvrsta. Dakle, potpuno različiti i nepošteni kriteriji. Oni su tada bili spasitelji, a ovi su sada trgovci. Politički trgovci. Za potpuno istu Žetončići. Za potpuno istu stvar. Ja malo samo... Tu se razlikujemo. Zato ste došli. Malo korigirano, mislim, sudionik sam bila toga, nisam direktno sudjelovala u pripremi tog dijela privatizacije 25 plus 1% INA, ali htjela bi podsjetiti u kakvoj je situaciji INA bila kad smo mi došli na vlast, kad smo zajedno došli. INA je bila u gubicima i INA je jednostavno trebala strateškog partnera. Nije trebala biti isporučena Mađarima, nego je trebala strateškog partnera. Radili su se sva moguća snimanja, procjene vrijednosti i tako dalje i u konačnici kad je raspisan međunarodni natječaj javile su se 2 ponuditelja. Jedan je bio MOL, a drugi je bio austrijski OMV. MOL je ponudio veći iznos. Točno je da je OMV naknadno poslao, da su oni spremni platiti više. To je ali sad ostaje jedna činjenica, nema izvan pravila neke igre, ali mi smo bili ti koji smo određivali igru, pa smo trebali procjenjivati. MOL nikad nije bio strateški partner, a tražio se strateški partner. To je bio jedan od ključnih kriterija. A OMV je obrazložio svoje interese zašto on je mogao postati strateški partner, jer je OMV imao interes razvijati rafinerije na našem području, za razliku od MOL-a koji je imao interes gasiti rafinerije. INA je trebala poslužiti OMV-u kao most za širenje na istok Europe, na jugoistok Europe. I postojali su strateški interesi, odnosno moglo se graditi strateško partnerstvo. Tada sinergija sa OMV-om. Nitko se u toj vladi, i mi smo to znali, to je Ivica Račan znao, ali jednostavno se niko nije usudio ljudima reći zato što su ovi strateški bolji, mi ćemo im dati INA-u za manji iznos. Iznos je bio ključni faktor i po meni je to bila, ja sam bila, evo, kao Đurđa kaže, bila je protiv toga, ja sam bila jako, jako skeptična onda, nisam znala kako će se stvari dalje razvijati i jedino što priznajem kao propust u svemu tome je to da je u tim pregovorima malo previše dozvoljeno MOL-u s tih 25. Dozvoljeno MOL 25 plus 1. Da. Ja se sjećam još neke 2 situacije, pa ćemo još onda malo o Zoranu Milanoviću koji je nekako stasao s tom koalicijskom vladom. Ulazimo u ovih zadnjih 10 minuta. Prvo, Račan je pozvao Srbe na povratak, je li tako? Uh-huh. I ukinuo je vize. Znači, a Sanader je rekao Hristos se rodi. Ali svi će više pamte Hristos se rodi nego ovaj prvi potez koji je bio de facto revolucionaran u tom trenutku. Da. Ja se sjećam jednu moju anegdotu. Tad su bili ambasadori koji su nadzirali kako mi to se odnosimo prema povratnicima i ja sam kao potpredsjednica vlade bila zadužena s njima obilaziti teren. I vrlo često smo se znali naći, odnosno prvi put kad smo se našli, jedan autobus povratnika Srba u Liku je stao tamo kod one restorana Mesić na staroj cesti. Mi smo došli iz Zagreba, ti ambasadori i ja, i ne znam više ko je bio sa mnom. Ja se sjećam, taj autobus je tamo stao. Ja sam ušla prva u autobus, ambasadori su svi bili iza mene, ušla sam unutra i rekla sam: dobar dan ljudi, ja sam Željka Antunović, potpredsjednica Hrvatske vlade, dobro došli u Hrvatsku. I ta moja rečenica, dobro došli u Hrvatsku, koja je bila izgovorena jednoj skupini ljudi, običnih, tamo seoskih, je izazvala takvu reakciju kod ambasadora. Da ja nisam mogla doći k sebi. Oni su bili tako oduševljeni sa tim, a to je bio jedna ljudska gesta. Mi smo bili ljudi koji smo htjeli da se rat i ratna zla zaborave i da se normalni ljudi vrate u normalni život. Kako Hrvati, tako i Srbi koji su ili jesu ili nisu bili zainteresirani za povratak u Hrvatsku. Ali to su bila takva vremena. Da, ima još jedna situacija, onaj famozni intervju Gotovine, sjećam se da to bio šok toj vladi, ili tako? No?
nacional, tako, sa velikom intervju Gotovine usred cijele priče, nitko, ekskluziva to jutro, znam da je to bila isto panika. A gdje je Gotovina bio u to vrijeme? A u Bijegu, aha. I onda je Nacional imao onaj famozni intervju sa fotografijama. To je Ivo Pukanić radio. I onaj intervju. Da. To je isto bio bum, to je isto bio veliki. Ali brzo nakon toga se je predao. Ante se nakon toga brzo Ante se nije predao. Ante je Sanadera, Ante je izručio. Ante je izručio Sanader. Ali onda Sanader je napravio jače korake prema Hagu nego je napravio. I to je ovo pitanje, da li desnica može raditi znači da ste vi niste mogli izručiti Gotovinu, sve se to prigovaralo, radio se ogromni pritisak, ali onda ga Sanader izruči i nikome ništa. Kao niko neće izdati njegov govor na rivi, ili tako? Da, heroje, prije izbora riva i poslije izbora izručenje. Da, ljudi bi rekli to je politika. Možemo pričati šta hoćemo. Jedini koji bi mogao autentično svjedočiti o tome kakav je odnos koja vlada Račanova i Sanaderova imala prema njemu u izbjeglištvu je Ante Gotovina. Ali on pametno neće o tome govoriti. Pametno, on je jako pametan. Veliku uslugu Hrvatskim prvim rečenicama kad se vratio. Veliku uslugu i našto kad je dobio kad je dao izjave. Tako je, na trgu kad se očekivalo hoće li povesti desnicu ili će smiriti stvar. On je odlučio smiriti stvar. Puno se toga vidi iz njegovog odnosa prema nama pojedinačno. Dobro. Ajmo se vratiti na aktualnog predsjednika. Znači, tu smo zadnjih 10 minuta pa da... On je ušao u SDP u toj noći, što kažu, neposredno prije 3. siječnja. Krajem 12. kad je Tuđman umro. Tad je ušao. Znači, osjetio je taj val promjena, što kažu, prigovarujemo da je bio oportunist, pa da je shvatio kud treba ući, treba otići. Ne znam, jedan njihov obiteljski prijatelj je ispričao da je to bio dogovor na kućnom savjetu. Jedan ostaje u HDZ-u, jedan ide u SDP. Ok, i kako, čisto, o tome možemo spekulirati, to njega te treba pitati, ali želim čuti vaš dojam Zorana Milanovića onda i sada. Zoran Milanović je onda i danas bio pametan, obrazovan, izrazito načitan, komunikativan. Je li bio ovako taf, nekad oštar? Zašto govorite bio? Samo malo, ja sam rekla bio i je. Aha, okay. I je. Bio i je. Ovisi o situaciji, odnosno o okolnostima u kojima je bio. U nekima je bio miran, moglo se s njim raspravljati, ja ga znam, ja sam puno vremena provela s njim, sjedeć u vrijeme kad je on izašao već iz Ministarstva vanjskih poslova, kad smo izgubili izbore i kad je bio zaposlen u SDP-u. Često puta je dolazio, razgovarali smo, s njim se moglo politički raspravljati. Kasnije je to postalo nemoguće i dan danas on vodi političke monologe. On ne zna razgovarati, on ne zna raspravljati, on vodi političke monologe. Zoran Milanović u vrijeme te naše koalicijske vlade je bio više rangirani službenik u ministarstvu. Na samom kraju mandata, možda 2 mjeseca prije, Tonino Picula ga je postavio za pomoćnika. Ja sam mu nudila mjesto pomoćnika kad sam došla u Ministarstvo obrane. Morao je dobiti suglasnost Picule, zato nije mu dao i zašto sam ga ja zvala tamo? Zato što je bio načelnik za NATO. I ja mogu svjedočiti da današnje Zoranova politička uvjerenja, odnosno strelice koje ispaljuje prema NATO u Europskoj uniji, su u potpunoj kontradikciji sa Zoranom Milanovićem iz tog vremena, iz vremena koalicijske vlade, kad je predvodio koordinaciju za pristupanje NATO-u i kad je jednom zgodom u stranci, kad sam ja rekla trebamo uspostaviti suradnju sa sestrinskim strankama evropskih zemalja, socijaldemokratskim strankama, on je rekao to je sve bez veze. Jedino stranka evropskih socijalista, to je jedino važno, nas zanima samo Evropska unija, ništa drugo ovo. Velim što je sad u potpunoj kontradikciji sa onim što on danas zagovara. On nije direktno protiv NATO-a, on nije direktno protiv Evropske unije, ali ima primjedbi i mnoge od tih primjedbi stoje. Evropska unija je jedna birokratska... Pa svijet se promijenio 25 godina, da, možemo reći. Da, birokratska, da, ali za Hrvatsku baš i nema alternative. Mislim, ne samo za Hrvatsku, nego za cijelu Europu.
Nema alternative. Alternativa je jedino jačanje Evropske unije, a ne pokapanje Evropske unije. Ali smo sad suočeni s ovim svim izazovima koji nam dolaze od Trumpa, Kine, gdje je Pa tu Europa. baš zato nam je alternativa jačanje. Evo, Đurđe, za kraj ovog prvog dijela, znači tvoje, kako je tvoje? Ko je došao Zorana? Ja se zapravo Zorana jedva sjećam. Sjećam ga se tek kad se počeo spominjati, ozbiljnije ga se sjećam kao mogući predsjednik SDP-a. I tu ste vi bili protukandidati, da? Jesmo. I ono što sam ne smijem zaboraviti, ti si došla iz Vujićeve stranke, ili tako? Znači, Tako je, da. kako se zvala točno? Socijaldemokratska stranka Hrvatske. Dakle, okay. Ja sam, tada mi je on bio simpatičan mladi dečko, činilo mi se obrazovan sa puno energije. Ja sam mislila da je to zapravo dobra priča za SDP, za stranku koja je imala, velika stranka koja ima krizu liderstva, nažalost i danas, što nije dobro za demokraciju, da zapravo vi na ljevici, desnica je razmrvljena, ali bome ni ljevica, teško ćete naći nekog koga biste mogli proglasiti ozbiljnim liderom. Ja mislim da SDP i danas ima takav problem, osim ako im je lider Zoran, ali Zoran zapravo nije ljevičar, po ovom što on govori. On je, kako se znaju zafrkavati ljudi, reći on je više domobran nego je ljevičar, on što se vidi zapravo sada i po glasovima koje je dobio. Prije bih rekla da na ljevici rastu neki novi ljudi, možda u Možemo ili negdje drugdje, ali kriza lidera na ljevoj strani je, čini mi se, jako intenzivna i ne bi me čudilo da se on kasnije vrati. A sve dok je on gore, bez obzira koliko desničario, ja mislim da SDP ne može imati kvalitetnog predsjednika stranke. Znači on se realno nametnuo kao ja lider opozicije. Ja mislim da tamo nitko ništa ne napravi da ga ne pita. Voljela bi da sam u krivu. A Željka, mislim, I ne može ih ujediniti, samo malo. O tom smo jednom razgovarali, može li on ujediniti ljevicu. Ja sam jako sigurna, danas sam negdje pročitala da je mogućnost da ujedini ljevicu. Ja ne vjerujem SDP i Možemo, misliš? Da, ja ne vjerujem da bi Možemo pristalo, osim iz jako pragmatičnih razloga, nadam se da nisu do tu otišli, podržavati potpuno politiku Zorana Milanovića, jer onda i oni više, što su onda oni isto desni? Onda će i oni ići dijeliti priznanja i slično. Dobro, ićemo sad na lokalnim izborima, ima nekih znakova. Jasno mi je gdje je tu pragma. Pragma su lokalni izbori, gdje je potpuno sigurno da će, ja bi se usudila tu nema puno ideologije, voziš smeće, ne voziš smeće. Tako, Tomašević će vjerojatno dobiti izbore jer ne voze, da je neko narastao, ne voze. A što se tiče skupštine, tu neće i tu će morati koalirati. Evo samo za kraj, apropo tih lidera, imam dojam da je nekako, bar to vrijeme i HDZ pa i SDP se jako puno ulagalo te mlade, pa su oni nekakvi današnji političari koji su izrasli su bili tad u nekom vrtiću u njih se ulagalo, ali oni su prestali ulagati u nasljednike i to je problem svih stranaka danas u Hrvatskoj. Kad jedan HDZ koji je najveća stranka, najbolje organizirana, imaju najbolje materijalne uvjete, najviše članova i oni nisu u stanju u 5 godina stvoriti relevantnog kandidata za predsjednika. Za izbore za predsjednika. A isto tako, mislim, vratit ću se na Zorana, Zoran je mogao biti dobar lider ljevice, da je bio u stanju suspregnuti svoj ego i da nije imao jednu posve pogrešnu ideju, a to je da je bitan jedino on, a ne stranka. On je to proveo? On je to proveo i od onda SDP, nakon što je izgubio izbore, okrenuo leđa SDP-u i otišao. SDP se nikad više nije oporavio i ne postoji jednostavno. Ja ne vidim ovog trenutka tu snagu koja će SDP dići do one razine na kojoj je bio kad je Zoran Milanović ušao. Da, ali to je zasad, na to jako teško, ali zasad je to Zoran Milanović jer ih on pogurao i na parlamentarnim izborima, sad ih je pogurao u predsjedničkim, rejting je dosta visoko, ali isključivo zaslugom Zorana Milanovića. Tu su SDP ima svoje interese, a Zoran Milanović svoje. Nemojte to pobrkati. Lokalni izbori su nešto sasvim drugi i parlamentarni su nešto drugo. Vidjeli smo po rezultatima. Da, ja mislim da tu se SDP kači jer im je tako ugodnije. A što, mislim, imaju pravo na to. Zašto ne bi? Da, ali im je ugodnije i ja vjerujem kod svake ozbiljne analize znaju da nisu dobili izbor. Mislim, oni s jedne strane s tim dobivaju,
jer populizam koji je postao glavno obilježje Zorana Milanovića jako dobro prolazi kod građana. Međutim, SDP si ne može dozvoliti toliko populizma jer bi onda postao MB 365, a ne SDP. Znači, neće na populizmu moći ostvariti. A s druge strane, toliko su se kadrovski devastirali, toliko je organizacijski... I dijelile su se frakcije, ljudi su odlazili. Ljudi odlaze, jako je puno ljudi otišlo, dolaze novi, daleko od toga, ali opet tu nema onog kontinuiteta iskustva, nema kumuliranih znanja i iskustava i loših i dobrih koja bi onda iznjedrila. Ja sam jako ljuta inače na oporbu, pogotovo na lijevi dio oporbe, na moju bivšu stranku, na Možemo, na sve one koji vuku centralno lijevo, jer mislim da su suodgovorni za ovo što mi već sad 3. mandat trpimo HDZ-ovu vlast koja je daleko od demokratske vlasti, koja je čak, neću sad upuštati se u kritiku njih jer to nije tema, ali nakon toliko godina nije ni čudo da im je glavni čovjek, da je prvi čovjek izgubio potpuno kompas, viče na novinare, ruga se sa zastupnicima. To jednostavno ne prolazi. Sad, Željka, kad kažeš viče na novinare i ruga se sa zastupnicima, ja mogu pomisliti i na predsjednika države. Ali idemo, sad ste se zapali za temu, vidim da ide samo od sebe, nego došli smo do kraja onog prvog dijela koji se prikazuje na televizijama, pa ćemo nastaviti u ovom neformalnom dijelu, ležernije malo. Mislim, to se isto snima, ali ne znam iz bilo kojeg razloga svi počnu govoriti sve i svašta, taj dio obično bude bolji, njega gledajte na YouTube-u. Čini mi se da smo mi ležerno razgovarali. I ali ćete vidjeti sad kako ćete se opustiti. Znači, to uvijek možete pogledati na YouTube kanalu svake subote u 10, a nemojte se zaboraviti preplatiti kako bi gledali i novije u buduće epizode, ali i one stare koje ste preskočili. Do gledanja. Dobro, ko je tu sad grup? Znači, ko je sad tu grup? Ko nije? Ko nije? Mislim, mi sad pričamo o razgovoru zastupnika između sebe, zastupnika s premijerom ili zastupnika s predsjednikom. To je u naše doba, mi sad govorimo stvarno kod dva Metuzalema, bilo potpuno nezamislivo. Ali, dobro, ne ovakav način. Oni su spustili razinu političke komunikacije. Mislim, ja sam dobila više rađe manje priče. Čovjek koji me tako nježno uvredio na šutnju svih zastupnika je kasnije nagrađen mjestom u suca Ustavnom sudu. Dakle, nije do toga nije bilo, ali to su bili ekscesi nakon kojeg se tome pisali. To je bilo javno suđeno. Danas je vređanje postao način govora. Ja se onda ne čudim kad se to izlije na ulicu. Sad se sjećam mnogi, naravno da će se, jer gledaju primjere, gledaju prve ljude države. Nego sad se baš sjetio onoga primjera, isto tako, Račan je ipak bio pozvan na ono otvaranje famozne autoceste kada je Sanader otvarao na Krki, jel tako? Kad je ono konačno bila spojeno sve, završeno. I, znači, to je to je razina ove inauguracije, hoćeš ići, nećeš ići. Znači, moramo držati neku razinu kulture. Neka razina mora postojati, isto kao što mora postojati odnos između vlade i zastupnika. Ako je iznad Sabora samo Bog, kako se kaže, a piše i u Ustavu nešto slično, onda valjda nije prihvatljivo da ministri odgovarajući na zastupnička pitanja vrijeđaju te iste zastupnike. Ali ni da predsjednik ne dođe na konstituiranje Sabora. Ili da ne postoje državne praznike. Jer onda bi ispalo ovako, znači kad je pokojni gospodin Škrabalo promijenio datume, inicirao tu promjenu datuma, što onda HDZ nije trebao dolaziti na te datume. Uredno su dolazili, to su bili državni. Mi se ne slažemo, ali bi su se obilježavali. Dakle, moramo poštovati ono što vrijedi u ovom trenutku. Ja sam slušala Zoranov govor poslije. Mislim da nemam nikakvog iskustva i da nemam pamćenja, što imam. Ja bih mislila, pa to je divno. Sad konačno počinje mogućnost razgovora. Ali onda iza toga idem se zahvaliti HDZ-ovcima koji su glasali. Gle, s jedne strane zoveš, s druge ideš na nokaut. Zoran je bio razdragan, Zoran je održao lijepi govor. Dražestan je bio. Ali je za nas koji ga dobro poznamo bio je upravo ovo, to bio je ciničan. Pozdravimo HDZ-ovce. Jel? To je opet bila poruka i izazov prema njegovom jedinom protivniku Andreju Plenkoviću. Koliko je to osobno? Skroz 100%.
Jel' tako? To je ono... To je nemoguće. Skroz što je 100%. zapravo potpuno nezdravo. Mislim, jer oni nisu Iracionalno. dva privatna muškarca u 100% kafiću. osobno i najgore je to što uvlače institucije u to, što uvlače druge ljude, što uvlače ministre, uvlače zastupnike. Načelnike glavnog stožera. Ajmo ta tema. Načelnike glavnog Kome stožera. piše naredbe? Ti si bila bivša ministrica obrane. Ja sam bila bivša ministrica obrane, nisam nikad potpisala nikakvu naredbu vojsci, to je radio načelnik glavnog stožera i to je njegova dužnost i po zakonu i po Ustavu, mislim. On je prvi časnik Oružanih snaga Republike Hrvatske. Svi predsjednici prije Zorana Milanovića su funkcionirali po istom Ustavu, izuzev Tuđmana, po istom Ustavu, po sličnim zakonima o obrani i nijedan nije napisao niti jednu zapovjed Oružanim snagama. Koliko sam ja informirana iz neformalnih izvora, Zoran Milanović piše naredbe, on napiše zapovjedi, u stvari, to se zove zapovjed. Piše zapovjed načelniku glavnog stožera da mu se za taj dan pripremi helikopter za let, ne znam, tu i tamo. I kakve sve drugo, ne znam da li je napisao i zapovjed načelniku da ne smije otići na sjednicu saborskog odbora, to ne znam, ali on Držao ga je zatočeno gore, nije on pisao, samo ga je pozvao gore. Dobro, mislim da to je već metafora, priča, ali ja se da. sjećam, ja sam vodila odbor za unutarnju politiku na koji je uredno dolazio načelnik glavnog stožera. Uvijek. Nikad se o tom uopće nije raspravljalo. Uvijek. Jer se on znalo o čemu on treba govoriti. On ne Naravno. politizira. Eventualno je zatvorena ili otvorena sjednica. Dolazio je i načelnik glavnog stožera u početku mandata Zorana Milanovića i kasnije. To je sad zadnja, kako da kažem, novita, da, zadnji hir. Jer, eto, načelnik glavnog stožera bi trebao govoriti u korist NATO misije u Wiesbadenu i to nije bilo prihvatljivo jer iznad načelnika je načelnik. Mislim, ja se sad pomalo tu evo i smješkam i sama sam na neki način cinična, ali u stvari govorimo o preozbiljnim stvarima. Da bi se s njima tako ponašalo. Uloženo je puno truda, generacije su, 30 godina postoje oružane snage. 10 godina su, bilo je rat pa ono poratno. Od 2000. godine, to je isto tako jedno od nasljeđa koalicijske vlade, mi smo uložili jako puno u depolitizaciju oružanih snaga. Tu je na famozna odluka Mesića o umirovljenju generala isto bila. To je samo jedna odluka, ali puno toga je učinjeno. Na kraju krajeva ja sam provela reformu oružanih snaga i znam koliko je uloženo u depolitizaciju. I danas uvlačiti u političke nesuglasice, u političke svađe, u politička prepucavanja i to dva pojedinca, dva ega, dva velika ega, uvlačiti oružane snage, dovoditi u pitanje, ne daj Bože, rata. Pa, jel možete zamisliti šta bi bilo da dođe do nekakvih ozbiljnih kriza u našoj blizini? Pa da li itko od njih dvojice, ja sad govorim o njima dvojici, ja mogu zamisliti šta bi to bilo. Ja doista ne bih njih tu izjednačila. Stvarno, u krivici. U konačni bih izjednačila. Ja više ne znam ko je prvi počeo. U stvari ja znam, ali nebitno ko je prvi počeo. Ali oni zadnji put kad su izašli zajedno bio je potres. I to je bio primjer kako treba djelovati kad su izašli sva trojica. I tu i tamo kad su blagdani. Državni. Mislim, nijedan nije nevin u tome. Mislim, na kraju krajeva, evo sad ću ja braniti Zorana, iako ne mislim ništa dobro o njegovom mandatu. On je nastupio i pružio ruku. Odgovor je na to bio, bit će tvrda kohabitacija. Jel? Ovo što je sad Zoran ponudio ruku, to mu ja više uopće ne vjerujem, jer ne vjerujem da je moguće nakon svih uvreda koje su izrečene na privatnoj razini, na osobnoj razini, na političkoj razini, izvrijeđalo se uzduž i popreko koga se stiglo sa strane predsjednika i naravno adekvatno se odgovaralo sa drugih strana, osim kad to nije bilo pojedinačno, kao ono ti si ona koza ili one,
narikače ili ne znam, bilo je tu još... Ali sad imamo to je tu priču... Trumpovski govor. Ali imamo priču da se, znači, populistu, poput Milanovića, zaboravlja to. Znači, dođu narikače i plješću mu sad. To se ljudima sviđa. Kad neko kaže nekom drugom to mu da se je sviđa, narikače. Ali su došli sad narikače i plješću mu na Ja moram pobjedi. priznati taj dio ja ne razumijem. Ja još uvijek pamtim koje mene uvrijedio u Saboru. Ja sam o tome malo razgovarala i dobila sam odgovor manje zlo. Dobro. Ja osobno mislim da je zlo zlo. I za zlo nisam spremna da ne glasati. treba apotekarska vaga. Zlu nisam spremna dati da vodi i upravlja. Znači bolje birati između dva dobra kandidata, to hoćete bolje reći. Birati, treba graditi dobre kandidate. Treba pronaći dobre kandidate, treba pripremati ali stranke. gdje ih naći kad stranke ne rade na tim Stranke liderima? su krive, stranke u osnovi su krive za sve. Stranke su devastirane, stranke su prestale odrađivati taj svoj posao. Nijedna nije demokratska, svugdje se... Auktorira, rukopolaže. Ali ajmo malo tražiti uzroke i u tome. Zapravo je politika toliko ogađena u javnosti. Ja se sjećam kad sam ulazila u Sabor, kad je Budiša rekao da treba voditi brigu o tome koliko animoziteta izaziva posao koji radimo kod ljudi. Ja sam bila u šoku. Zato što sam ja mislila da radim jedan častan posao, plemeniti. I bila sam silno ponosna što sjedim, ne znam, iza Gotovca. Pa to mi je već bilo dovoljno. Budiša, Gotovac, Primorac, ja sam mislila da sam u raju. Među intelektualcima, da ću samo slušati i učiti. Kasnije sam shvatila... kad se izvuku sve negativnosti koje se događaju, a padne u sjenu sve dobro što je napravljeno, ljudi zaključe da je politika prljav posao i da im ne treba. I zato imate i manji broj žena u politici, jer šta će im udarci ispod pojasa? Mladih ljudi koji zbog čega bi radili takav posao koji je sad bolje plaćen, do nedavno bio, nije ni to, da ti se sve broji, da te se vređa, zašto bi uopće se neko s tim poslom bavio? I zato dobivate negativnu selekciju na kraju, jer je to prestao biti častan posao, nažalost. To je jedna bila negativna stvar, ovo ograničavanje plaća, pa je onda ostalo 20 godina ovako ograničeno, sad dok ga konačno nisu digli, ili tako? Bio Račan srezao te ogromne plaće? Mateša je digao. Prvo su plaće, ja se sjećam 95. kad smo ti i ja ušli u Sabor, to je bilo smiješno kakve su plaće. Na jedan dan su ulazili u Sabor da imaju pravo na saborsku mirovinu. Mene moj muž jedva pustio da postanem saborska zastupnica, jer sam zarađivala 5 puta više nego što je bila saborska plaća. A u javnosti su me prozivali da sam privilegirana i da ubirem veliku plaću. Onda je Mateša podigao te plaće, ali opet napravio jedan takav iskorak da je to bilo ono... U ono vrijeme je to bilo suludo. Ne? To je bilo suludo. Ja znam da smo mi u SDP-u tada osnovali zakladu i svaki mjesec po 1000 maraka, ondašnjih maraka, svaki zastupnik je davao u tu zakladu iz koje su se školovali, stipendirali studenti. Ali onda smo otišli u drugi ekstrem. Ne? Onda je otišlo naravno u drugi ekstrem, onda se zaustavilo sve a sad je po meni je sad napravljen ponovo preveliki je pomak bio. Prvo, po meni zastupnici ne bi trebali imati plaću izjednačenu s ministrima, jer je ministarski posao... Točno. To se slažem. Ja sam se šokirala kad sam ušla u vladu i vidjela da je to gotovo ista plaća. To je bio uvijek apsurd, a to je bilo podilaženje. Kao i ovo sad zadnje podizanje plaća, vam je u stvari bilo da si Andrej Plenković osigura stabilnu većinu u sabornici. Ko će se lud sad odreći, ne znam, 4 koliko tisuće eura mislim, Željka, neto? bilo je uvijek tako. Nekad je isto bilo ko će se sad odreći još godinu dana, ovom fali do mirovine. Uvijek je bilo i kad su bile manje plaće su bili. Da, sad je motivacija. Kalkuliralo i uvijek je to bila motivacija za dio zastupnika. Ajmo reći, konačno je plaća pristojna, barem prema ministrima i ljudima koji puno rade, pa nekad tako ostane, da ne bude ovih zaostataka, ali sjećam se da je tako nekako ostao ovaj odijum prema plaćama, pa se nikako, svima su se dizali, niko se nije usudio. Da, ljudi nisu htjeli. Osim toga, 10%. Vrijeđanje tog posla, zbilja ja znam hrpu mladih ljudi kojima kažem, pa učlani se pa pričaj tamo, nemoj nama tu u kafiću pričati. Ne? Neće ljudi. Idemo prema ovom kraju, pa ćemo... To ti je opet negativna selekcija. Da. Ajmo malo još samo ovaj obavezni vojni rok, to će biti tema, ovaj zakon o obrani. Evo, s vašim iskustvom. Vi ste u MIG-u letili, ti si letila u MIG-u, ali tako? Jesam. Kako je to bio doživljaj? Rekli su mi poslije da je to najbolji marketinški potez Račanove vlade, a nije bilo zato napravljeno. Ja sam u MIG-u poletila zbog toga što mi je jedan mladi poručnik rekao, kad mi je pokazivao avion koji je došao sa remonta iz Rumunjske,
rekao, ma šta ja da vama tu sad objašnjavam šta je sve novo ugrađeno u njega, vi ćete poletiti pa ćete vidjeti. Ja sam ga pogledala i rekla, ko je vama rekao da ću ja poletiti? A on mi je na to odgovorio, ali ministrice, mi svi čekamo da poletite. Ja sam sišla s tog aviona, spustila sam se dole, došla kod zapovjednika i rekla, ja ću poletiti. Ali je, u stvari ima ta povijest. Kako sam radila reformu, dizala sam plaće, vojsci jedini koji su bili srezani za nešto, za dodatke, su bili piloti. I onda su piloti stalno u medije puštali razne ne zbog plaća, nego su oni puštali kako je ratno zrakoplovstvo Hrvatsko u nikakvom da nijedan avion ne može poletiti, da je to sve. Ja sam jednom čitajući ujutro neki članak u novinama, u kabinetu izgovorila naglas, majke, ti više mi je dosta ovog, morat ću ja poletiti da demantiram sve to. I to se na neki način, ja ne znam ni kako, ne znam ko je bio pokraj, to se pročulo i kad sam ja došla na taj sve je bilo spremno. Sve je bilo spremno da ja poletim. Morali sam sve osigurati. A ja sam na to prvo rekla, vi niste normalni, ko vam je rekao da ću ja poletiti. Do tog trenutka, ja nažalost ne znam kako se taj mladi poručnik zvao, on bio je pilot, ali nikad nije poletio jer nije bilo resursa za mlade. A potražit ćemo ime sad, sigurno. On će znati ako ikad, mislim, poslije sam ih mnoge upoznala. Sad su ovo društvene mreže, pa to onda iće inserti. To je bio mladi poručnik koji je bio zadužen za to da on meni objasni, poslali su me gore u taj avion kao ministricu da mi pokažu. Ok, vojni rok, ponovno uđemo vojnog roka. Ja se sjećam kad smo donosili odluku o ukidanju, mislim, doista su bila druga vremena. Nije bilo ovakve ugroze. Računalo se da je NATO sveti kišobran, što je naravno krivo. I neko vrijeme je taj populizam koji je i tada bio jak, bilo je ono, kad god je za nešto falilo u proračunu, bilo je kom ćeš rezati reprezentaciji i vojsci. I to je bila mantra. Ja se sjećam, ko nije znao u amandmanu napisati drugačije, pisao je režiji vojsci i režiji na to je najlakše bilo. To je najlakše i to smo se već znali izrugivati jednim drugima. Međutim, sasvim sigurno je da taj rast mora postojati. Ja se sjećam prvih Krstičevićevih koraka iza. A danas mislim da ispod 3,5 ne bismo uopće smjeli razmišljati. Ti ćeš bolje znati, bio ti resor. 3,5% bruto domaćeg mislim da je 3,5% nešto što će se vrlo brzo početi smatrati normalnim. Budžeta ili BDP-a? 3,5% budžeta? Ne, BDP-a, dobro sam. Ovog smo trenutka došli na 2%, da projekcije s obzirom na nestabilnost u svijetu kazuju da će ovi koji su recimo bliže Rusiji već izdvajaju više i tako. Da. A hoće li moći provesti ovo sad? Mislim, ali ukidali... što se tiče ovoga, vojni rok je ukinut poslije mog mandata, ali ja sam to podržala. Ja sam to podržala zato što se je potpuno devastirao vojni rok. Više, svi su imali priziv savjesti. To je bilo apsurdno. Pa hoće li ga uopće sad zbog toga biti teško provesti? Ovog trenutka ja nikako ne mogu čuti niti od ministra, niti iz vlade koji su pravi razlozi, odnosno koji cilj žele ostvariti uvođenjem obveznog vojnog roka. Tu ja ne znam šta će pisati u tom zakonu i kako oni to misle realizirati, ali imam puno dvojbi s obzirom na ono o čemu javno govore. Oni govore o, 17,000 u jednoj generaciji ljudi, pa onda pola od toga će imati priziv savjesti, pa onda na kraju, njima treba 3,000 da udovolje potrebama obvezne rezerve. Jer mi nemamo više... Aktivno, rezerva nam je lošem stanju. Nemamo rezervu. Ostarili su, ljudi su ostarili, a mladih nema. Sad, kako oni misle, kojih 3,000 od tih 17, kojih 3,000 će biti ti koji će htjeti. Svi vole vojsku i svi podržavaju vojsku, ali niko svoje dijete neće dati jer smatra da je to izgubljeno ih 3-4 mjeseca. Nije godinu prije dana. Bilo godinu. 2 mjeseca se sad govori. Ali semestar, recimo, semestar na nekom fakultetu. Ako, ovisi koji je cilj. Možda i ne bi trebalo ponovo uvoditi ovo, možda bi se problem riješio recimo da povećaju naknadu koju dobivaju dobrovoljni ročnici. Oni sad dobivaju nekih 700-800
eura, ne znam, da im dignu na 3.000 eura, onda bi se sigurno određen broj mladih ljudi odlučio na to da dobrovoljno pristupi oružanim snagama. Vojni poziv nije uopće loš poziv, da se razumijemo, a pogotovo ako nema rata. I sad je dignuta plaća. Ja vjerujem da je interes dignuto i vjerujem da da interes raste jer se i javnost okreće drugačije. Ta percepcija je tada bila šta ćeš tamo, gubiš vrijeme, pa su prikazivane kupaonice, pa uvijek se radilo na tome da se stvori dojam da je to nepotrebno. I tako je izgledalo. Sad, mislim da je potpuno neusporedivo to vrijeme i današnje vrijeme. Promijenile su okolnosti u svijetu. Okolnosti su se toliko promijenile da sam ja vrlo sigurna da će biti zainteresiranih mladih ljudi. I onda taj priziv savjesti. Ja se opet bojim da će se to zloupotrebljavati. A treba vidjeti što će. Idemo prema kraju ovog drugog dijela. Vidimo, mi mogli dugo pričati, imamo tema. Hvala, imate veliko iskustvo. Mene zanimalo, Željka Dilas je potpredsjednica vlade za društvene djelatnosti, ili kako se to zvalo, društvene, i imate puno iskustva s medijima, Đurđa, famozna čarap, jel tako, sjećaš se ona kandidatura. Ko bi to zaboravio? Ko bi to zaboravio? Ne, da pitaš ove mlade, niko nema pojma što se dogodilo. Sva sreća. Nego me zanima, malo smo prije u nekim podcastima pričali o tom stanju medija, vamo tamo. Kako vi sad, recimo 25 godina kasnije gledate, mediji su vas dosta lupali onako, da je bilo jako neugodna suradnja, ajmo reći, sa vladom i tu sam radio tih zadnjih 6 mjeseci. A kako to gledate, recimo, tada kako je bilo, kako danas se gledaju mediji, koliko se ta situacija promijenila, danas su društvene mreže, sve živo, puno teže kontrolirati bilo što? Ja mislim da je otišlo na gore, što se medija tiče kvalitete i onog zadaće koju mediji trebaju. A jesu li kritični prema vladi danas nego što su bili onda? Mislim da bili su i bit će kritični prema vladi. Teško je to sad reći, je li ovo malo više ili malo manje. Ali obično kažu kao novinari su više lijevi, to imamo i ove neke doktorate koji sad potvrđujem više su lijevi, pa jesu li onda davali veći popust možda lijevoj vladi ili ga vi niste osjećali? Ali iskreno ja mislim da, evo, tu se nećemo složiti, ja mislim da i danas daju veći popust lijevoj vladi. Kad se na lijevoj strani napravi, baš evo priča sa Kekin, koja je meni, moram priznati, užasno simpatična. Da je to priča doista, ili Kekin? Kekin mi je simpatična, priča mi nije simpatična. Da je to bio netko drugi, recimo iz desne opcije. Znate vi kako bi ta priča izgledala? Znam, to smo mi prigovorili kao komentator. Dakle, ja sam jako sigurna. Drugo, lupalo se, uvijek se lupalo, ali sad se lupa, čini mi se, jeftinije malo. Potreban je jedan detalj tipa mojih čarapa, ne, da nastane nekakva priča. Ne ide se dovoljno u dubinu prije nego se priča razvije. I čini mi se da su to površne priče koje tako dolaze, odlaze, padaju, prolaze, ali ja ne mislim da je loše da mediji budu oštri prema vlasti. To je potrebno. Ali općenito smatra da su mediji slobodni tu, znači nemamo nekakve... Mislim, vlasnici su bitni. Vlasnici i dalje, da, ali to je svugdje u svijetu. Slobodni su koliko mogu biti slobodni, ali logično je da mediji uvijek jače lupaju po vlasti, a manje po opoziciji. Ako su kritični i prema jednima i drugima, i ja nemam ništa protiv toga. Ja imam protiv toga da se vrši pritisak s političke razine na medije, da se, ne znam, kao što sam nedavno čula, da je Tomislav Krasnec zato što je napisao knjigu i pobrojio u knjizi... Pobrojio da je bio član partije, kao dokazuje da su učlanio partiju Zoran Milanović dok je bio u Gardiji. Pa nije, mislim, uopće neću ulaziti u to. Problem? Radilo se o pobrajanju uvreda koje je Zoran izgovorio urbi et orbi. I čovjek je to samo skupio i popisao. I zato što ga je suparnički protukandidat citirao njegovu knjigu, čovjek je dobio epitet korumpiranog i još nešto dvorskog književnika, moguće. Književnika, nije čak i bilo nešto posprdno izgovoreno, ne. Piskaralo bi će. Tako, dvorsko, eto, mislim, čovjek ni kriv ni dužan. I niko nije reagirao na to? Pa, nažalost nije, ali mislim, to isto pokazuje. Imate vi neka udruženja kao novinara koja bi mogla stati malo? Imamo, ali evo niko nije reagirao. To je zanimljivo. Neki dan sam vidjela na društvenim mrežama, novinarka Ines Sabalić je prozvala novinarsko društvo upravo zbog toga što nije reagiralo. Ali, općenito gledano, mediji su tu da budu kritični. Ono što ja sam uvijek osuđivala i sad osuđujem kod medija, kad svjesno objavljuju neistine,
Znači bilo je to oni toga je bilo i tada. Bilo je uvijek. Moraš nešto provjeriti prije nego što ćeš to napisati ili objaviti. Ja se sjećam da su novinari malo više ipak provjeravali izvore, ali bilo je i onda toga. Dobro, ali danas predsjednik Vlade Plenković kaže ono kako u stvari uvijek prigovara, kako mediji konstantno kritiziraju, ali mislim da je u vaše vrijeme bilo kritika jednak, makar je bila Ivica Račan nikad nije zvao novinare, niti ih je javno prozivao, naprotiv, s njima je surađivao, provodio puno sati razgovarajući s novinarima da bi shvatili što radi i zašto se neka politika gura provodi ili zašto neka mjera ajmo sad nastupa. zločesto pitanje. Ako te predsjednik Vlade zove kao novinara i dugo s tobom razgovara, je li to baš normalno? Pa ja ne vidim šta je u tome problem. Ako treba objasniti... ako zoveš sve nije, ali ako zoveš pojedinačno... Pa ne zoveš samo... Ne, dakle, pojedinačno. Ok, ajmo to razjasniti, jer meni to ne zvuči simpatično. Postoje novinari koji prate određene resore. Da. Tu nam je Olga Ramljak umrla, to me tako pogodilo, to naša generacija. I ona je bila taj doajen tog ljudi koji prate. Ja se sjećam kad sam ja recimo došla u Ministarstvo obrane. Onda su mediji iz ministarstva stalno objavljivali neke ekskluzivne tajne podatke, tajne informacije. Ja sam za početak na prvoj preskonferenciji sazvala sve novinare koji su pratili resor i rekla, ja vas molim da sve što hoćete znati pitate, da ne skupljate informacije iz neimenovanih nekakvih izvora, nego da sve postavite. Ne postoji pitanje koje se ne može postaviti. I zahvaljujući dobro organiziranoj službi s odnosima sa javnošću, zahvaljujući tvom kolegi Davoru Denkovskom koji je to savršeno radio, mi smo s novinarima uspostavili komunikaciju. Oni su bili permanentno u toku svakog projekta koji se radio. I kad je projekt bio završen, oni su znali o čemu se radi. Dobro, Željka, to je druga priča od toga da, ne znam, netko zove jednog po jednog novinara. Ali to je bilo brifiranje. Može biti brifiranje, ok, razumijem reakciju. Može biti brifiranje, a ne mora. Ti novinari koje ja žive, svi su još aktivni. Nijedan novinar nije bio nekritičan ni prema Ivici Račanu, ni prema SDP-u. Naprotiv, bili su jako kritični. Ali ja ne govorim o osobnim ili stranačkim interesima. Ja govorim o projektima, o onome što vlada radi. Znači, ne možeš ti držati sve u tajnosti, onda odjedanput to objaviti i hoćeš ali nije bilo razumijevanja. Ja mislim da je Ivica Račan pokušavao na taj način izbrifirati tu veliku sliku koju mnogo njih nije vidjelo. Ko još nije zvao? Koji premijer nije zvao novinare i napadao ih, iako su ga isto kritizirali? Ivo Sanader. Da. A to je radio Zoran Milanović i prije nego je bio premijer i poslije nego je i kad je bio premijer. To radi, ne znam da li ovako baš zove i napada, mislim, zvao urednike. Urednike da maknu novinare sa praćenja određenog, mislim, to... Moram priznati. Dobro, ima Sanader druge metode da Sanader to nije radio. Sanader je bio u fino sa svima. Svako ima svoje ljude. Svako ima svoje ljude za te operacije. Evo, pa tu smo pri kraju, pa samo još možda kratko, dali ste mi super temu kad smo prelazili na onaj dio, pa ova budućnost neka da 2007. se platila ta lekcija kad se izašlo samostalno, ja mogu sve sam, Zoran Milanović, pa sa nikad više glasova nije formirao vladu, pa i onda sa puno manje glasova formirao za 4 godine. Zoran Milanović je imao tada jedinstvenu priliku. On je mogao dobiti te izbore. Ali kako mi je neko poslije rekao, bio je general prije bitke. On je bio toliko siguran da je pobjednik, da je zanemario kampanju, da je zanemario sve. Njega su mediji dizali u nebesa jer je bio mlad, to kako je si rekla. Mlad. On je bio pobjednik. Onda se uletio još u onaj dvostruki dil, premijer, predsjednik, neću biti premijer, mislim. To je bio jedan od izazova i a s druge strane Sanader je dobro uzvratio privatizacija INE, HT-a, dionice. On isto dijelio novce. Sanader se bio strašno motiviran. Sanader je isto tako dobro znao od ranih dana i Zorana Milanovića i bio je jako motiviran da ga pobjedi. Ja se sjećam, bila sam na nekom službenom sastanku tamo i poslije tog u vladi, Zoran nije htio ići, kao što često puta ne, kako sam ja bila zamjenica, poslao je mene. I nakon tog sastanka Sanader me ovak na stranu i rekao,
Željka, ja ću dobiti ove izbore. Ja govorim, dobro, i šta sad da ti ja kažem? Jel me slušaš? Ja ću dobiti ove izbore. Ja govorim, dobro, kad ćeš dobiti izbore, iako ne čini mi se baš da si u dobroj poziciji, jel? I on je bio nevjerojatno motiviran. Da, ali evo za kraj samo dajmo jednu poruku ovoj ekipi. Jedna stvar, odlično sam ja sad sjetila na to, jedna stvar koja me nervira, vidim da nervira i Plenkovića, da, mislim, ja sam bio i savjetnik kod jednog i kod drugoga, da ne možeš napraviti sastanak s opozicijom i da nitko, mislim, bez obzira ko bio premijer, znači u to vrijeme se očito pričalo, došlo bi se na sastanak i nije se nužno iskokodakalo odmah novinarima o čemu se pričalo. Da pače, nekad su se puštale, sad zvuči ružno, ali reći ću skoro u povjerenju, nekad se pustilo van informacije da se pričalo o nečem sasvim drugom. Upravo zato da se u miru razmotre podaci koje ste dobili, da se donesu odluke. Ja se sjećam, mi smo na istu temu imali nekoliko sastanaka i kad su bile jako osjetljive teme, u pravilu nisu iscurile van u medije. Ali to je sad nemoguće. Ali ne možete tako voditi državu. Ako ne možete razgovarati u povjerenju između čelnika najodgovornijih stranaka o svemu. Pa zato što su stranke devastirane. Opet se vraćamo na istu temu. Kog da sad premijer zove na sastanak? A da bude siguran da neće biti... Pa zvao je i ne zove više nakon što je sve izašlo u medije nakon zadnjeg sastanka o dogovoru o granicama sa Slovenijom. Nije neka sitnica. Veliki državni dogovor. A mi smo baš takve razgovore vodili, ja se sjećam, u koalicijskoj vlasti i nije iscurilo ništa. Evo, danas smo nešto rekli, nije iscurilo puno toga, ali mislim da smo bili zanimljivi. Dragi gledatelji, hvala vam što ste ostali s nama do kraja. Pišite nam, komentirajte i predlažite nove teme. Naravno, kako biste bili u toku s novim epizodama, ne zaboravite se pretplatiti na kanal. Do gledanja.